Okay, mukhang pera challenge! Okay, napakasimple lang. Meron dyan 20, 50, 100, 200, 500, 1,000! Ganun sa dati, shape. Ngayon naman pera. Siyempre, mukhang pera. Sigurado, basic lang yun sa inyo, no? Okay, ang mananalo, mag-i-stay sa harap, makakuha ng 200, tapos yung talo, pupunta sa likod lahat ng bukya, mamaya may consolation prize. Okay? Hanggat hindi natatalo, kuha ng 200. Ganun lang. Okay, kamay sa dibdib. Nanay Ana versus Nanay Lot. Focus. Bawal magmarites. Okay. 20, 50, 200, 250, 200, 50, 200, 1,000, 500, 500, 200, 200. Ay! Manalo siya! Uy! Himala na nalo si Nanay Ana! Woo! 200 na nalo! Diyan ka ba sa harap? Diyan ka sa harap! Woo! Woo! Okay, Nanay Ana versus Nanay Isay. Talunin mo kayo mukhang pera. Okay, 200, 50, 50, 200. Focus ha, 1,000, 500, 50, 50, 200, 200, 100, 100, 150, 200, 1,000, 500, 20, 50. Ay! Panalo si Nanay Isay! Nalito-lito na si Nanay. Hindi ka na mukhang pera. Mungkin Nanay, alam? Oh, Nanay, focus. Okay, 1,000, 200, 500, 500, 50, 20, 20, 20, 200, 200, 100, 1,000, 200, 20, 50, 20, 20, 20, 50, 50, 100, 50, 200, 200, 200, 1,000, 500, 20, 50, 50, 200, 1,000, 50, 100, 150, 200, 5,000. 5,000! Hindi, wala. Sige, dyan sa 1,000. Okay. Okay. 500, 50, 20, 500, 20, 50, 500, 20, 50, 500, 20, 50, 200, 50, 20, 200, 1,000. Hoy! Panalo si 20, 200, 1,000. Hoy! Panalo si Nanay Isay, 200. Di ba? Mali si Nanay, kung tama ba? Mali, nagkamali ka, no? Si Nanay Isay yung tama. Kasi nag-200 siya eh. Nag-100 kasi si Kunay. Nag-100 si Kunay, nag-200 si Nanay Isay. Panalo si Nanay Isay! Woo! Woo! Kamay sa dibdib, Nanay Isay versus Nanay Suping. 500, 50, 200, 50, 20. Hoy! Hoy! Panalo si Nanay Isay! Panalo si Nanay Isay! Woo! Grabe! Alam niyo na ha? Alam niyo na ha? Nanay Isay versus Nanay Sining. Kamay sa dibdib. 20, 1,000, 50, 50, 50, 200. 1,000, 500, 1,000, 500, 1,000, 500, 200, 50, 20, 20, 20, 100, 100. Ay! Grabe talaga! Woo! Walang baka naman si Mukhang Pera! Woo! Grabe naman! Mukhang Pera! Woo! Oh, focus! 20, 50, 200, 200, 50, 50, 50, 1,000, 500, 50, 500, 1,000, 50, 20, 100. Uy, grabe, muntik na si Tess, naglo-loading na. Oh, timing lang, timing. 50, 1,000, 50, 1,000, 100, 500, 200, 200, 200, 20, 20, 20, 1,000, 50, 50, 50. Okay. Medyo maluma na. Okay. 100, 200, 300. Wala. 300. Ilagay mo dyan. Ilagay mo dyan. Okay. 500, 50, 500, 50, 500, 200, 20, 20, 200, 50. Uy. 1,000, 100, 1,000, 100, 1,000, 100, 200, 300. Ay, wala pala 300. Isa pa. Okay. Okay. 50, 200, 50, 200, 1,000, 100. Hoy! Ay, wait lang. 100. Hoy! Ay, wait lang. Dumikit? Hindi, okay. 100. 500, 20, 500, 20, 500, 20, 50, 200, 200, 1,000, 500, 20, 100, 500, 200, 50, 20. Uy, Nanay Isay, 20! 20! Ano na, mali na! Woo! Wala, hindi niya nasama. Hala, sorry. Nanay Tiring versus Nanay Lin. 500, 20, 500, 20, 50, 200. Ah! Walang nanay! Woo! Woo! Mukhang pera! Okay, Nanay. Hello, si Nanay Laling. Nanay, mukhang pera ka ba, Nanay? Hello? Okay. Nanay Tiring versus Nanay Laning. Kamay sa dibdib. Okay, 200, 500, 200, 500, 100, 100, 50, 20, 20, 1,000. Ah! Wala na si Nanay! Mukhang pera! Galing Nanay! 200. Ah! Grabe! Umpisa pa lang! Panalo si Nanay Tiring! Galing Nanay! Mukhang pera! Nanay Tiring versus Nanay Mas. Kamay sa dibdib. 500,
200, 500, 1,000. Ah! Mukapera! Mukapera! Tuwan-tuwa si nanay, oh. Tuwan-tuwa si nanay. Nanay, tiring versus nanay. Wanang kamay sa dibdib. 200. Ah! Ano ba naman si nanay? Baldo! Ano ba naman yan? Nanay, tiring versus nanay lot. Kamay sa dibdib. 1,000. 500. 200. 50. 20. 50. 20. 100. 1,000. Ah! Grabe talaga! Nanay Tiring versus Nanay Ana. Sino kaya mukhang pera? 500, 200, 1,000, 50, 50, 2,000. Ay, 2,000. Sinalayo. Ilagay sa 50, yung pinakalas. Oh, 20 ba yung pinakalas? Okay. Ay, 50. Okay. Ay, mali ako, sabi Nanay Ana. Okay. 100, 200, 500, 20, 50, 100. Uy, 200. Uy, sige, consider. 1,000, 50, 1,000, 50, 200, 200, 20, 50, 100, 1,000, 500, 20. Panalo si nanay! Panalo si nanay, galing! Si nanay Ana. Okay, nanay, 1,000. Oh, grabe, sobrang bilis, oh. 500, 20, 50, 100, 50, 20, 100, 50. Hoy! Panalo si nanay, galing! Sa lakas! Mga pera! Sige na. 200, 50, 20, 50, 20, 200, 100, 1,000, 50, 500, 1,000, 50, 20, 20, 200, 1,000, 50, 20, 20, 200, 50. Ah! Woo! Wala na naman! Woo! Baldo! Si mga pera. Mukhang pira kasi. Si nanay, grabe si nanay. Okay, nanay. Okay. Nanay Guning na mukhang pera versus nanay Sining na walang pera. Ito na naman tayo. Okay, nanay. Kamay sa dibdib. 1,000. Uy, sobrang bilis, oh. 20. Uy, parang ayaw, oh. 50. Uy, parang ayaw sa 50, ah. 500. Alam yung 500 tsaka 1,000. 100. 50. 200. Uy, alam na nanay, oh. 20. 20. 20. 20. 200. 200. 200. 1,000. 1,000. Ah! Woo! Woo! Baldo na si nanay! Woo! Baldo. Kampera versus super mo kampera. Okay. Go. Kasi mas marami kasi dito, eh. Mas marami na siya, eh. Sino kaya mukhang pera talaga dyan? 1,000. Grabe, sobrang bilis, oh! 500. Uy, 1,000. 500, 1,000, 50, 200, 200, 20, 50, 100, 50, 20, 200, 500, 1,000, 200, 50, 20, 20, 20, 50, 200, 200, 200, 1,000, 20, 50, 50, 20, 100, 200, 1,000, 500, 200, 1,000, 20, 20, 50, 200, 200. Uy, medyo ano si nanay, medyo nawawala na sa utak. Okay, 1,000, wala magpapatalo talaga sa mga mukhang pera talaga itong mga to. Okay, 200, 1,000. Grabe guys, mukhang pera talaga. 1,000, 50, 200, 20, 50, 20, 100. Hoy, 20! Panalo si nanay! Wow! Wala, grabe talaga.